عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑے بزرگ نے، بہت بڑے محدث نے، آپ فرماتے نے میں حج بیت اللہ کرنے واسطے پہنچیا، میں حج ادا کر لے آئے، کعبۃ اللہ دا طواف کر لے آئے تے سینے حرم دے اندر میں پیا آرام کرتا وا، میری اکھ لگ گئی، خواب دے اندر ہاتف غیبی طرفوں آواز آئی، عبداللہ جا فلاں وادی دے اندر جانا، ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے جدا ہاتھ بھی کوئی نہیں تے جدیاں اکھاں بھی کوئی نہیں، جا کے انہوں پیغام دے دے تیرا حج اس سال بھی قبول نہیں ہویا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرمانے نے میں جلدی جلدی اٹھیا کہ رب دا پیغام آ گیا، میں تلاش کر دیاں اس پہاڑی دے دامن دے اندر پہنچیا ہوا تے جتھے ایک نوجوان بیٹھا ہے جڑا اللہ اللہ پیا کردا ہے، تسبیح تے نوافل پیا پڑھدا ہے، او دا ہاتھ بھی کٹیا ہویا ہے تے اکھاں بھی کوئی نہیں، میں حیران ہویا تے پوچھیا او نوجوانا جنگلاں دے اندر بیٹھدا پیا ہے، عبادت بھی کردا پیا ہے، لیکن ایک رب دا پیغام لے کے آیا وہاں اور رب فرماندا ہے تیرا حج قبول نہیں فرمایا۔ تے نوجوان دی چیخاں نکل جانیاں، کہندا بابا اے پہلا سال نہیں 6 سال ہو گئے نے میں حج بیت اللہ واسطے آندا وا تے جدوں بھی آج کر لینا وا حج اراکین ادا کر لیندا وا، صفا مروہ دی ساج ہو جاندی ہے، پھر غیب دی طرفوں آواز آندی ہے، کوئی پیغام لے کے آ جاندا ہے، کہندا جوانا تیرا حج رب نے قبول نہیں فرمایا۔ فرمایا پھر اے تے دسنا آواز کیوں آندی ہے، اے پیغام کیوں آندا ہے تیرا حج قبول نہیں ہوندا۔ میرے دوستو یاد رکھنا، نمازاں بے شک پڑھدا رہے، حج بے شک ادا کردا رہے، زکوٰۃ بے شک ادا کردا رہے، لیکن جب تک تیرے والدین ناراض نے تیرے اے عمل رب قبول نہیں فرمائے گا۔ قبول ادو فرمائے گا جدو ماں بھی راضی ہو جائے تے باپ بھی راضی ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے نے میں ادھے قریب ہویا تے پوچھیا ایسے، فرمایا دس تے صحیح نا تیرا حج قبول کیوں پیا نہیں ہوندا، کیڑا جرم کیتا ہے؟ تے نوجوان جوانی دے عالم دے اندر کہندا ہے بابا میں اپنی والدہ دا نافرمان ہو گیا، میں غلطی کر بیٹھا، گستاخ دے بے ادب ہو گیا۔ فرمایا او ظالمہ پھر اتھے کے کردا ہے، جا والدین دی خدمت دے اندر بیٹھ جا، والدہ دی بارگاہ دے اندر بے معافی مانگ لے، رب دا وعدہ ہے جڑا آدمی والدہ نو راضی کر لیندا ہے رب ذوالجلال بھی راضی ہو جاندا ہے۔ وہ نوجوان کہندا ہے اے عبداللہ بن مبارک بڑا چر ہویا، ماں ناراض ہو گئی تے میں مناندا رہیا، ماں راضی نہیں پئی ہوندی۔ عبداللہ بن مبارک نے فرمایا چل آ میرے نال چلنا، میں تینوں دروازے تے لے جاندا وا، تیرا سفارشی بن کے جاندا وا، تیری والدہ راضی ہو جائے گی۔ او عبداللہ بن مبارک اس نوجوان نو پکڑ دے نے، چلدے اپنی والدہ دے دروازے تے پہنچ جاندا ہے تے دروازہ کھٹکھٹایا تے آواز آئی من دقل باب، دروازہ کھٹکھٹان والا کون آیا ہے؟ تے اگو بیٹا جوان بولدا ہے اماں تیرا بیٹا آیا، تے ماں دی چیخ نکل جاندی ہے، کہندی ہے ظالمہ دور ہو جا، ہلے مینوں او زخم نہیں بھلے جڑے پہلے دے کے گیا ہے، جڑیاں سزاواں پہلے دے کے گیا ہے، پھر مینوں زخم دین واسطے آ گیا ہے، پھر مینوں تکلیفاں دین واسطے آ گیا ہے۔ میرے دوستوں تے بھائیو ذرا خیال، ذرا توجہ دے نال جملے سماعت کرنا، جدو ماں نے دھتکار چھوڑیا عبداللہ بن مبارک فرماندے نے اماں خدا دا نام مان لے، تیرے دروازے تے کوئی عام نہیں آیا، تیرے نبی دیاں حدیثاں بیان کرن والا عبداللہ بن مبارک آیا ہے۔ ماں نے دروازہ کھولیا، عبداللہ بن مبارک کہندے نے ماں اپنے بچے نو معاف کر دے، تے ماں کہدی ہے نہیں بچیا میں معاف نہیں کرنا، انہیں مینوں بڑا ستایا ہے، بڑیاں تکلیفاں دتیاں نے۔ کہندے نے اماں اے تے 10 تکلیف کی دتی ہے؟ تے ماں کہندی ہے بچیا ایک دن ماہ رمضان دا مہینہ تے گوشت لے کے آیا، کہندا ہے اماں مینوں گوشت بنا کے دے، ہاتھ دے اندر شراب دی بوتل بھی ہے، میں کہیا بیٹا خیال کر لے ماہ رمضان دا مہینہ ہے، رب دی نافرمانی پیا کردا ہے، نالے شراب بھی رب نے حرام فرمائی ہے، شراب بھی پیاں گا، تے انہوں غصہ آیا ہے، انہیں کہا اماں تندور پیا چلدا ہے یا تندور دے اندر تنوں پھینک دیاں گا یا مینوں کھانا بنا کے دے۔ میں کہا بچیا میری جان تے جا سکدی ہے پر شریعت دے خلاف میں نہیں کر سکدی، ماں تہجد گزار تے نوافل پڑھن والی ہے، اس بچے نے مینوں اٹھایا، مینوں تندور دے اندر سٹیا تے میرے ہاتھ بھی جل گئے نے، میری اکھاں بھی جل
نکل گئی نے تے میں بد دعا دیتی بیٹا جا میں تیرے تے ناراض ہو گئی ہوں۔ میرے دوستوں تے بھائیو ماں دے جملیاں دا خیال کرنا، ماں دے جملے اگر ایسے نکل گئے نا تے رب بھی ناراض ہو جاندا ہے، رب دا ماہی بھی ناراض ہو جاندا ہے۔ ماں ناراض ہو گئی ہے نا میرے دوستوں تے بھائیو عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جد جملے سنے تے آپ دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے، آپ دیاں اکھاں چوں بھی آنسو آ جاندے نے۔ ظالمہ کتنا بڑا ظلم کیتا ہے، ماہ رمضان دا مہینہ ہو کے اپنی والدہ نو تندور چلتے دے اندر سٹ دیتا ہے تے پھر اس والدہ دی طرف مخاطب ہوندے نے کہندے نے اماں خیال کرنا تیرے بچے نے نقاب اوڑے آئے، ذرا ادھا ہاتھ ویکھ لے، ہاتھ بھی کٹ چھڑے آئے، انہیں اپنی اکھا میں کٹ چھوڑیاں نے، انہیں تینوں تکلیفہ جو دیتیاں سی تکلیفہ خود بھی برداشت کر رہے آئے۔ میں قربان جاواں ماں دی محبت ماں دے پیار تو بیٹا جتنیاں نا انصافیاں کردہ رہے، بیٹا جتنا ظلم بھی کردہ رہے، بیٹا جتنا بھی ستاندہ رہے، کیونکہ میاں صاحب فرمانے نے ماں دے دل نرم گلاووں تے نہ کرن قبول جدائی، وار دے مل سب دولت خزانے، کر لین قبول گدائی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے نے ماں نے جدو سینے نال لایا میرے بچے آ تو اپنی اکھاں کیوں کٹ چھوڑیاں نے، اپنے ہاتھ کیوں کٹ چھوڑے نے؟ تے بیٹا کہندے ماں میرے تو غلطی ہو گئی ہے۔ جدو ماں نو سیکھیا سینے نال لایا ہے تے ماں دے قریب ہو جاندے نے ماں انہوں معاف کر دے، ماں دے منہ تو کلمات نکل دے نے اللہ میں اپنے بچے نو راضی کر چھوڑے آئے تو بھی راضی ہو جا۔ عبداللہ بن مبارک فرماندے نے پھر غیب دی طرفوں آواز آئی، رب ذوالجلال نے آواز دی عبداللہ اس بچے نو خبر دے دے، جوان نو خبر دے دے تو 6 حج کیتے میں قبول نہ فرمائے، میں پیغام دین والا بھیجیا تیرے حج قبول نہیں ہوئے تے ہن تیری ماں تیرے تے راضی ہو گئی ہے، تیرا اس سال دا حج بھی قبول فرما لے آئے، تیرے 6 حج بھی قبول فرما لے نے۔